Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bade mandin kola na kamayla lo bi fana natan nal yakacha comme dalta kele nyami comme dimanche mo élection ati wote lum woyin kamana ko si vidéo ni ke samedi lum pour ko mol sa jeno nyami woyin kamara ko nga kan dalta fa nyami nal bade malum karabula de pembour afale fana vidéo ni xan bi be daniro la mi yalon ka kata abonnement ni na fannat to nyato nya bado man do man kanne to nyato nya bar bitum ka kafudo man ding sorota nangamo min hansa won nangamo ni mon sotono kono foka nyo dani do man kam inshallah rabbi yo wonin kamara bado natala kam ko nga nyatli election ni min nate mi yalan ka be kala sinindi mi yalon ko kata élection de député l'élection yo bado no ku jamal kata je mi yalon ko kata parti pouvoir oti mi yalon ka pouvoir ot mi yalon ka kata benno bokk yakaram ko liti yo yalon politiko do fana de élection janna ba sila wala wot janne wotebe sila ali yalon campagne la folo kake yo campagne odu nobe kelanto la nyimba konkam nkani fenna samba nyoto wala mo na fuloti yo na fulo ni bi badonu benan na le ka wala na fulo min ka pasar ge yo e ka fo les fonds politiques fonds nia moy dron wala mo kodo mi yalan ko e ka des politiciens la pour ko isi la campagne o keno nyami badonu bari fon mi ya lon ka nyanta dide la nyanta danna muna wala mun yinti ko ni be ila campagne ke de nyanta la essence o min sanna ane nyanta baluwo kele munna ani ni da sate min te ma molo nge ni bita autole mun de la autole joroni pour ko esi wala sotono ni na mu kodo mi ya lon ko man sa kunda nyanta dila wala parti opposition nyanta sotla ye fanna fala pour campagne ñu kono bari loi kene mangin dila ka fa ko ñanta ko do ñu tala ni fotata ya di mol la do terrain pour molé woté yalla banko fentan kam mol ko politiko ci wolto anin kodo la bar banko fentio fewbe banko min kam ni ba campagne ko le kala programme wala sambana wala mi ka safaro ke yayi tandi banko mol le ko nin ne ale wote tente ni mbe wala kala banko nyanka yilo kuma ko bi yafo nay banko diwnu aya ya lon ko nyinde ni ay nyim kuma ko mi fo kuma kan kendo le mol ka wote wala banko fenture ka wala ci bar comment la nyim banko kan fente ya ba nyim banko ka sambo ñu warta wala dina mol ka politiko ci anen kodo la bar kodo nyimi fana fon e ka di mol badu na ka bona mun tortu isen hakilo tuba je katika kodo min dinne kan duku alale te do ko wodun l'islam man la fola ko du ko dila dankatale ya di min fana no fana dankatale ha biton da ka ketal ade ko kodo min di mo jamal ka sodo de akara nawo akara mbaliwo mo bera ka sodo bado say ning l'islam ko dukula ya dank ye duko di min fana yo dank mala ben to dunna duko ko duko mutola bari on say wala kan dunga mutola e ko duko ko do min fana fango dila ba dona bekela do lon kilin dépense au fond aussi abedun la jahannama mara jere to la min duniya ko di ngotra jande mbatu la janna fana say badew dala so muya lonko atete le sangululu baluwo ni sila e kanawo ko dila tele sangululu baluwo ni sila ye sangululu kolya ni le kam ni fata wodu ko kodo ni alayta ay te to rakantum fana fanta dibe kula ndanga jibe nga petition le kodo ndanga je nga fere be kata nga ke kuat katuko nimmi wili klin dila yela karto bondi ya dele wote tay hana e kol ya le kayta fam fonol passé fam le fa wafiko adun Musa kante ko saji kotono songo siata
paka un koti ko kato sadio koto on deta marché to isa wafino lo wili lulu wili woro wili tam adolu bar mandin ko paka un ko ni tara ni keme fula diwla to re ke soto wala le ako jaglo ay moldi min de wolu ba to nyala mu de adu khamse wa ku kuno bem bulu khamsay ba say ko kuno min bondi nan say mbadi on atul yaji ko ko do nyen ka bona min dolo katu ko sinke ku pa ke tubabo to tubabo do na fulo mo ke ba wasana ma soto mandiat mais hannin asane ma soto mandiya ni ya nori on ditala ba nindo kula ya sitama mo safra ya koy tetama la sanni atetama la bari yekara siri lo ko di noru mi ya lonko ya dinna ma zakundala ya na yewuditala ya domo go political be kere alsenyi lonko nimmangina 2011 France a publié non et la bankoto e ko ciakoli e kodo mi dundi la masakundato nimmayne ko fata da fodol e euro milliard saba wala milliard nani ja comme ça a kodi je mal kana nanyam bankon kan political wato la a kodi qualité de ka wolde ni ya fo mol sa fo kuma dan to nyati bar commune to be kodo la fe bar kodo ni ne bodula mboka woni nen kade ade akodde maka ci wolati adu mboka do ko ke na kodo ni sinoma bar ngatra sirin ne kay kadinna zigi hakel tuba kade yalo kabere sengor bayim bankon kan Mitterrand akaye nako akaye lañi morol yiba firele kela yen fennolo wudundi kan akaye parce que ibe mansa banko min kan a fanna be gusul mol da malenti ka niwo ke ibe sotoleto akaye ba firele beketa musol mi yanan ko ibe ra banko nyen kay ke fa wafi akaye ba fere ka ye karne ni woli ni ye karne ngini ni ye wa fa wa fe ni ye kodo min soto woto e kata e ka ke banko to ni ha ke banko da kay ni la morol da sita wuma ya domo ida barko be bandale na alpha do fana ya fo ja ako se morti lo encore atati lo nim chrétien la papo min bande ka fa Jean 23 Rome ako Jean 23 ko se mora kay ko akaye be ferere be katala ila molu minni ya lonko e bela banko kan akaye ne misuri molle le multi akaye do joram be bulu akaye niye mumo konko wala sembo wota nyanya joram ke boyndele akaye wala muta akaye wala mu alquranoti akaye alqurano sembo ni wota do akaye kama akaye amanko khadama do papo lo fa de karakto katade ko lo fa ya jël akaye bari ba fere le bekatala wo morul mini ya lon ko be la banko ka ibe fere le bekatala ko du noru ye fere ke ya dundi kam fay sa do mono la kay niya domo e duwata e fanfen ne ko diata nyi banko kay bakel fo se ngor ma se ga fa boda nyi banko ko man katala ani morul be kam ben da kata katali ko ti nyawnya kam bando fanambe paka won kola mati abe sirin bayin tembo mede ka fadamu te Cameroun ka damu te Yaoundé akom mandin ka keba do nyim fa kay ko abo kabrin sengoro bola man sayato ko sengor ko Abdou Diouf na kay nyim mor bunton ko aka ni lafite ni e keno kilinta kay kay bo bola ko do ini ibe bola ni ko do tem aka ni o kedro mindiate e bola satellite wala be keri de wala ya tinna kodo me ka samana campagne wala ay bade wono bade musulmolu bade mandin kolo ale ke ko de kodo manta kodo to miyan ka sanyata de
ado musulmo ye kodo do mi ya lon ka man sene ya fennoro dun te kono baden setan be soklelal de ado ni me ke ku isi duwa ke mol ya tamutala hahe isi duwa ke mol ya tamutala o ko way mira bacc o ko way mira bacc kabringa ngani ndero kanyin kunna ko nyin kudin ka bonam molel bunna million ko ke fa wafi kana ka wudin nan man sakunda molla ka kampanyo chala ha moroko ka ketade alengan ke ku nyim potu kodoto de nyin duko mi yalan ko dino fon ya dankal dukula dankata a dimbin no dankata adu mo kilinta sonnay dum ya fa wafa akana ka kodo dila mo kilinta sonnala idon kata ka fa wafi ay sanaro kana ay kodo min sota ina aya dila ya domo ya lo lulu yowlo lulu ilo du ni meti ko faale bulle kono woto badim mandin kolu badim musulmolu alinga on kodi nyundugo kodole ka mindi molle ka fo politiko yaran dole ka fala la kodo dom alla kodolom barakadin na kodolom bari e ma dile nyen kamma ka fo ko ngadile lillahi wa rasuli ya dile la pourko isi du kunu wala nyame pour min ibe so min ne to foy so sotno ahe ibe so min ne to foy si wosotono ali yalon ablay wadala manseya ali yalon jumala ya boyndi naro la ya boyndi minne tubabulu nakita nyola ka kele ka boyndi nanga fali fanko nyi to janne o jojendo ko naro kilo nyinna fa wala fete ka Ousmane Sonko ka financer Sonko man songama ka parce que niyam financer il fete mun nan don na banko kay bole kala nya don na banko mulel wote tan minni ben kunkam tuba bolel ka kodo kila adi ko kodo min dina ko te kon senema fananti wala mo indi ka fo na la salta bari alsala haykelo tun na intérêt to de na intérêt ya tan kodo di alla de wala ya tin na nim momo be sirinyim banko kay be to la intérêt e bo mo tari to le fe e ka fere be ngete to jam ala gibe France le président kabada na ta Cameroun na président ka fami Paul Biya journaliste lu ka kuma kay ka ni ka kuma kona ayata ko appareil ba do ta baka moy rokeno ni magne Cabrin 82 abe mansation Cabrin 82 abe mansation ngo ni ya ni ka ko kuma kon fo moy no ni afa ko ela kuma kon ka afo ko de na afa ka ko ya na afo ko de fo France le président wala kana kuma kon ni murunda comment no nekere nyola wala ko kuma kon ni fa pour ça moy no nyaami ake bayata bar comme me France la intérêt a bolo mutarin France yeji France fere bekata élection ka sunyaro ke élection ka bedu nyota ka tambindi way ka beti nya ka betu ke bani fala bije ata Cameroun ko fenkeno ma ko la fenna atlo fo mbeke moy bak dango to la intérêt min bije o ko lawo nin ke bani bije ay tudje tan fajanna ba fala yalo Senghor ne afojan Senghor président Senghor ako tuba ya ko 2000 année 2000 ako France Sénégal be kella comme France bara molia moy wato minna molia mena ko Sénégal be kella comme France be ni ñaari ñami ayatra do wontende wolo mo ñinte xalama don daje ko mba fere kala ngatinya ko fantaram bulo betti ba budu ñami ngataram fambulo ñama ja bare ama bayde hanatra ma be keno bara jamala tiñade c'est ngore jamal tiñade bade mol jiko tiñade de ka to bi hani faramaso ya min be nyim bankun kam nyin gorji geni ya min be nyim bankun kam ngoy kendo ya fo nya ko lundo kende ndo e safaro ke akala fita e du nyim faramaso ya kono kabra e safaro ke aki mole wo janne wol bala ko nyi e janne ba fala e dun taje
a meta sering ballo min ne ba kelle ba fala e dun tala say ngi dun le e ka be jamen da silo le kam fonke ako alhamdulillah rabbil alamin ko min dun ta jedron e ko contrôler yele wo contrôler ka fande ko do tep ko kesin ko la mat ka ko yata de wolo min di say ben tembo min do alifa ni atra dimbaya be bulu ali nga fere be kata ka dimbaya la ka kantela parce que ben tembo min do bi ye joro na tili ne joro bi ya non ko pour ye manu a nyala ka kol yala baje katu ko do fona ye e kalingin la ko cewo ke diamuta ako diamuta ko mana ko bar na be la na nen cewo ke dadia mo be e nyabenda ako yo kuma do fo ko ma ko eto fala nyala ha donc ko do attention ko do sembo wata yo kuma kan dewe fo nin ko dewe lari pour yo fa wako feat katu bi nin abu jowe a nyatli modol la faga bango ka e more wurla mal de par janna bina re kala kuma joda ma barna nyatli men aba ka kela de parce que monamu yo ko lo babul ko do ante afara ya mandia yo onyen kam wala badu ne nata ka wala fali wala mo nyita ko do mi yanan ko e kadi molla a ko do kelen amansaniya kelen du ko ko do la te du ko din l'islam o man la fale ko momo ya ka kela na ke amutala be mo danka mollel ko woto on sin hakelo tuje bake parce que tolu nalo tan kan daw mu dinolti adanga alquran lo fanan la l'islam o fanan lo saynin na tan famtulo mtu mulu bulmini ya lon ko bade wono e ka fen sambanan kan nan fen mi ya lon ko vraiment dan na dina mon la fal fo nga hakelo tuado hanni aka dugo ko do ba ne ko fen no mi ya lon ko e ka do ko ke ka tra ko ne ka soto to man do ta mo sa fo a senya de ta male bar ko mi ka tra siri ne kana e ka dila a ko ni sim mo jakal ya nak ko ni sim mo jakal ya kono woto ali ngan ceku yo na kuma ka nyin laban wala mu nyin ko mi alam kay kata Ousmane Sonko la nyin tourneti Casamance fo kana fo pakaw kono yo jenam la ren ko la mero mba fala e massa mais erreur keta bulo parce que bimbe tembo minto sembo mimbe Ousmane Sonko noma bi ni te ko yelo e ko tambe tala ko mino nyin kono ha morawe kaba ko yelale afale bito anada erreur min be sambanan ay wototinya ye mototinya yere wototinya ite fam moti e bala jato nyin katata je yala man si woto mais vraiment dal e mba fole vraiment bito ala nginte mun na fedeti je ala la nginte mun na fedeti je katwa tambita nan dula jaman le dulal min yalon ko benno bokku yakaran ko leje gagné bar wal man ku ciala sa betambile pakawete kada tambila vraiment kaba ku yata yo atani Ousmane Sonko kilon fanal signi lon ko be tembo min do video be yarola Facebook ko do ani WhatsApp ko do ye sunguti dindo yo le jouer di film wala yo film woni ya forno ko mon la ka ko ani Ousmane Sonko la ka funti Ousmane Sonko boyta kanna fana yo biton say mobe signi lon ko kuma ko no miliyana ko khalibi ibe kendo nyin ibe fere be kata proka jamfani sita kama aje sar ko ni yo fole kuman kenoje say ko bodanga nani sunkuti ndonyi ngota encore nganyora kan comme élection be tembo minto tilikirin de manatu na tema alsa kala muto nyala amamma jela bi amamma jela say ko kuma min be fe ka tumele wo sunkuto nyin fon e ka ba ma betu abdule di ndew nyin fon so ta fon fenna ala mo lel ka kiyena mo fon be vidéo to muso mi anan ko ako e be bulala kunya ni no mole ye tumo min la ken ndew nyin na ka tumo sibo kany yitan le ko kuma kono mi anan ka men ke to nyati arsakala mo to nyama kon bade no arsini lonko vraiment dal nyina mo kuma kawti mu yalan kon nana tal kan ka ko mo ñu fali ko vraiment dal si hakilo to bake bayen tempo minto arsalon ko samu election te ngat sinende mu election te wotete kata wote kayra kono kasay kero kono amanyo kanyo celende tije fon frende tije han mi lafta kay celende ala ko diara kato Senegal yo lo ma kawna ka wara banne wote lon sita mobe ka tankunni ne mol tankunta mobe ta wote kayra kono yesela ko da kono
momo le yani ba wotele mi yetele wolon bara mo kana fo moy wote nyem mo kar momo min be hakilo to yetele wolon yeta ye woto mari yo yesera ko da kon bara fon fe ni ayatara si son ko lo wulindi ne mo lutema wala kila lo wulindi wote dula to ko de badu no albe dani pa kawon ko lo kalbe dani aso ko nyete je donc ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh